आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, मरकज़ के साथ ताउन करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनके तमाम फैसलों को हम कबूल करें। राजौरी के बढाल इलाके में 16 बच्चों की पुरस्कार मौत पर यूटी हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सूरत हाल पर गौर करने के लिए अहम इजलास की सदारत। पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, एसपी वाहिद को एसीबी से हटाने से हुकूमत के इंसाफ के अज़म पर उठते हैं सवालात। कोटवा में मशकूक नकल हमल के बाद अब फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई की शुरू। वशल अरीज जंगली इलाके को लिया गया मुआसरे में। क्रिकेट के शहनशाह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत से नहीं मिली कोई राहत। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के मामले में अहलिया समेत मिली जेल की सजा। अदालत ने इमरान को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सुनाई 7 साल की सजा। सानिया बहुत ही अफसोसनाक, भाजपा मुतासरा खानदान के साथ दुख में बराबर शरीक। बीजेपी के साबिक यूटी सदर रविंदर रैना बडहाल में मुतासरा खानदान की बधाई डांस। बिधर कोकरनाग के बाशिंदे महकमा पीडीडी के खिलाफ नारा, स्मार्ट मीटर्स के इंस्टॉलेशन के खिलाफ थे सीखपा। और रियासत छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलियों के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन किया शुरू। बीजापुर झड़प में 17 नक्सली ढेर। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत के साथ काम करना ये नहीं कि वो उनके तमाम फैसलों को तस्लीम करते हैं। उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि जहां ज़रूरत न हो वहां मरकज़ी हुकूमत से ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे और खुशहाली के लिए मरकज़ के साथ अमली और मुतवाज़िन ताल्लुकात ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के साथ काम करने का हरगिज़ मतलब हर फैसला कबूल करना नहीं है, और अगर हालात इस बात का तकाजा करें तो वो इसके मुताबिक रद्द अमल देंगे। ताहम इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। रियासती दर्जे की बहाली पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम इस बात पर मुत्तफिक है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की ज़रूरत है तो रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर है। यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला के तौर पर अपने तजुर्बात शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक सीखने का अमल रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जम्मू कश्मीर में 2 ताकत के मराकिज़ हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और दूसरा मुंतखब वज़ीर आला के पास है। जम्मू कश्मीर यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुम्मे के रोज़ एक आला सतही इजलास की सदारत की है, जिसमें राजौरी जिला के गाँव बढाल में पेश आने वाली तशवीशनाक सूरत हाल पर गौर किया गया, जहां पुरअसरार बीमारी से अब तक 16 अफराद की जान चली गई है। इजलास में वज़ीर सेहत व तबी तालीम सकीना इट्टू, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अतल डल्लू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, सेक्रेटरी सेहत व तबी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह और दीगर आला तबी व पुलिस अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत व तबी तालीम ने वज़ीर आला को अब तक के इकदाम से आगाह किया है। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत की टीमों ने मुतासरा इलाके के 3000 से जायद रिहायशियों का घर घर सर्वे किया और पानी, खुराक और दीगर मवाद के नमूने जमा करके टेस्ट किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम टेस्ट बशमूल इन्फ्लुएंजा और दीगर मुमकिन आलूदगियों के नताइज मनफी आए हैं। इजलास को ये भी बताया गया कि कौमी सतह के मारूफ इदारों जैसे ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CSIR, DRD और PGIMR चंडीगढ़ के जरिए इजाफी टेस्ट भी किए गए। वज़ीर आला ने पुलिस हुक्काम पर जोर दिया कि वो मामले की तहकीकात करे और इस बात की तह तक जाए कि आखिर इन अमवात की वजह क्या है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के साथ मिलकर कोटवा जिला के बालावर इलाके में मुआसरा और तलाशी
کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ کارروائی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی ہے جن میں علاقے کے بالائی حصوں میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ سیکورٹی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی ہے جو آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اینٹی کرپشن بیورو ACB سے SP عبدالواحد کو ہٹانے سے انصاف اور احتساب کے لیے حکومت کے عزم پر سوال اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کرپٹ اور طاقتور کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی کرپشن بیورو ACB سے عبدالواحد اور ان کے ساتھیوں کو ہٹانا بدعنوانی کو چیلنج کرنے والے اہلکاروں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کرپٹ اور طاقتور کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان کی ایک عدالت نے جمعے کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو خان کے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ سے جڑے اختیارات کا غلط استعمال اور بدعنوانی سے متعلق معاملے میں بالترتیب 14 سال اور 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر 10 لاکھ روپیہ کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے جبکہ ان کی اہلیہ پر اس کی نصف رقم کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی عدلیہ جیل سے چلنے والی احتساب عدالت نے گزشتہ سال دسمبر میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا اور اسے 3 بار مؤخر کرنے کے بعد جمعے کو سنایا۔ عمران خان اگست 2023 سے اسی جیل میں بند ہے جبکہ بی بی کو عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق UT صدر رویندر رینا نے راجوری میں 16 افراد کی پراسرار موت کے بعد راجوری کے بڈھال علاقے کا تفصیلی دورہ کیا اور متاثرین سے تعزیت پرسی کی۔ اس موقع پر رویندر رینا نے کہا کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں لیفٹننٹ گورنر سے بھی بات کی ہے۔ بھاجپا لیڈر نے کہا کہ بھاجپا کے تمام لوگ اس وقت اس دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اموات کا تحقیقات ہونا چاہیے اور حقیقت سامنے آنی چاہیے۔ فاش ہونا چاہیے اور اگر کوئی اس سازش میں اگر یہ سازش ہے تو پھر کوئی بچے گا بھی نہیں، یہ بھی میں اسلم صاحب اور ان کے پورے پریوار کو یقین دہانی کراتا ہوں۔ شروع دن سے سب سے پہلے تو ہماری ہمدردی ہے اس غمزدہ خاندان کے ساتھ۔ ہم نے ہوم منسٹر صاحب سے لے کے LG صاحب تک اور تمام ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لائن اپ میں جس دن سے یہ ہو رہا ہے 45 دن ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک فیملی ٹارگٹ کی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک ہم کسی کنکلوژن پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پایا۔ لیکن ہم نے شروع دن سے ایک بات کہی ہے کہ بیماری سارے گاؤں کے لیے ہوتی تو ہم مان جاتے، سارے علاقے کے لیے ہوتی تو مان جاتے۔ کرونا پھیلا تو سارے علاقے میں لوگ سفر کیے، لیکن یہ کیا ہے کہ ایک ہی فیملی کے لوگ انٹر کنیکٹڈ جو لوگ آپس میں ہیں انہی کے گھروں پہ مصیبت کیوں آ رہی ہے بار بار؟ تو اس میں جو دوسرا اینگل ہے، دوسرا اسپیکٹ ہے وہ کرمنل اینگل، کہ کیا کہ سازش ہے، کسی سازش کے تحت ان کو مارا جا رہا ہے، اس گھر کو، اس پریوار کو، اس خاندان کو ختم کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی سٹ بنی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اور کوئی نیا پریوار جو ہے وہ اس حادثے کا شکار نہ ہو اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ سر افیکٹولی کام کر رہی ہے انتظامیہ، تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ بدقسمتی رہی ہے کہ آج تک جو سلو پیچھے ہوا ہے، اگر پہلے ہی ہم نے اتنی سستی نہ کی ہوتی پہلے حادثے کے بعد تو شاید یہ اسلم کا جو گھر آج ویران ہوا ہے یہ نہ ہوتا، شاید دوسرا گھر ویران نہ ہوتا۔ تو میرے خیال سے تھوڑی سی سستی شروعات میں رہی ہے، لیکن اب گورنمنٹ آف انڈیا کی مداخلت کے ساتھ، LG صاحب کی پرسنل انٹرونشن کے ساتھ اب جو ہے وہ انویسٹیگیشن تیزی سے چل رہی ہے۔ سر رہا اگر فیملی یہ بھی ٹیک اپ کیا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ ہم دیکھیں گے کیوں شفٹ کرنا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے، یہ اس کا نرنے جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو لینا ہے کہ کیا ان کو شفٹ کرنا ہے۔ مجھے دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ ان کو، یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کرمنل اینگل ہے، یہ کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز کے شکار ہی نہیں۔ آپ سارے لوگ ہیں، کس نے ماسک پہنا ہوا ہے؟ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے، اور خدا کرے ہم میں سے بھی کوئی شکار نہیں ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر کا پریوار کے ساتھ کرنا فون کے اوپر، لیکن اس دوران جموں کشمیر کے جو چنندہ وزیر اعلیٰ ہیں، ہم اس کو سیاسی رنگت آج نہیں دینا چاہتے اور اس سے سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ اور ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اس پہ بات کریں گے۔ بیدھر کوکرناگ کے باشندے
सदर अवकाफ मौलाना मोहम्मद जब्बार की क़यादत में महकमा PDD के खिलाफ एहजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अगरचे मुतलका महकमे ने पहले ही यहाँ पर मीटर नस्ब किए हैं और हम बिजली फीस भी अदा करते हैं, ताहम आज दोबारा यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि यहाँ की 80% आबादी गरीबी की सतह के नीचे जिंदगी बसर कर रही है। पेश है खालिद मजीद की ये 4 साल यहाँ पर मीटर्स लग चुके हैं और जबकि इस इलाका भरंग में किसी भी जगह मीटर तैनात नहीं हुए, लेकिन ये नस्ब होने के बावजूद भी हमने बहुत सब्र से काम लिया और हम फीस अदा करते रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने आज दूसरा तरीका इस्तेमाल किया कि अब स्मार्ट मीटर की यहाँ पर उन लोगों ने स्मार्ट मीटर भेजे हैं ताकि वो भी नस्ब करें। लेकिन नस्ब करने से पहले हम आप लोगों से ये मौजूदाना अपील करते हैं कि आप उन लोगों तक ये आवाज पहुंचाए कि यहाँ पर तकरीबन 90% लोग BPL कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं और BPL कैटेगरी ताल्लुक रखने के बावजूद भी यहाँ वो फीस अदा करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट हम पर जुल्म कर रहा है और जो अफसर बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, तो वो ये समझते नहीं कि लोगों की समस्या क्या है, लोगों के हालात क्या है। वो इन हालात पर हमारे साथ ताउन करे कि जो हम पर जुल्म हो रहा है कि पिछले 5 साल के बावजूद हम फीस उनका अदा करते रहे क्योंकि मीटर नस्ब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो स्मार्ट मीटर लाए हैं और उनको नस्ब करना चाहते हैं। ये हमें नामंजूर है। मौलवी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था स्मार्ट मीटर्स के हवाले से, तो उसका क्या हुआ था? स्मार्ट मीटर्स जब से रियासती वजीर आला ने तकरीर किया कि मैं तो 200 यूनिट फ्री वादे से मुकर गए हैं। रियासत छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीजापुर जिला के मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में अब तक 17 नक्सलियों के मारे जाने की इत्तला मिली है। तसादुम के मुकाम से एक SLRO दीगर हथियार बरामद हुए हैं। बीजापुर और तेलंगाना की सरहदों पर नक्सलियों के खिलाफ 3 अजला के फौजी एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। बीजापुर के माड़ो तबका और बिजारी कांगरो इलाके में जुमेरात की सुबह 9 बजे से सिक्योरिटी फोर्स और नक्सलियों के दरमियान वक्फे से तसादुम जारी है। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।